किडनी की जटिल बीमारी से जूझ रहे मोहम्मद अलीम की मदद के लिए समाज सेवी देवाशीष सरदार ने बढ़ाया सहायता का हाथ। किडनी की जटिल बीमारी से जूझ रहे मोहम्मद अलीम की मदद के लिए समाज सेवी देवाशीष सरदार ने सहायता का हाथ बढ़ाया है। आज वे फुलवारी 1 नंबर ग्राम पंचायत अंतर्गत साहूडांगी संलग्न अधिकार पल्ली स्थित मोहम्मद अलीम के घर पहुंचकर उन्हें खाने का सामान और कुछ रुपए सौंपे। बताया गया है कि मोहम्मद अलीम 3 महीने पहले बीमार पड़ गए। इलाज के दौरान पता चला कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। इधर रुपए के अभाव के चलते फिलहाल उनका इलाज बंद है। वहीं डॉक्टरों ने किडनी बदलने की सलाह दी है, लेकिन इसके लिए उन्हें लाखों रुपए की जरूरत है। परिवार में बीमार बूढ़ी मां, पत्नी और 2 बच्चे हैं। इस बीच सिलीगुड़ी टाइम्स में ये खबर प्रसारित होने के बाद समाज सेवी देवाशीष सरदार पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आए हैं। इस विषय में उन्होंने कहा कि আমি সাউডাঙ্গি অধিকারপল্লীতে এসেছি। আমি একটা নিউজের মাধ্যম দিয়ে খবর দেখলাম যে একটা দুস্থ ফ্যামিলি অধিকারপল্লীতে ওর কিডনি দুটোই খারাপ হয়ে গেছে। তা এখন ওই ডায়ালিসিস করতে হবে। ওর ডাক্তার ওকে বলেছে 11 দিন মতন ও ভর্তি ছিল হসপিটালে সরকারি। ওখানে সেরকম ট্রিটমেন্টও হচ্ছে না। এখন ওকে বলছে যে ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে ট্রিটমেন্টটা হবে, একটা চ্যানেল বসাতে হবে। এই জন্য আমি এসেছি খবরটা পেয়ে ওদের বাড়িতে এসে যতটুকু পেরেছি আমি সহযোগিতা করেছি। আর বিভিন্ন লোকের কাছে বলবো যে ওদের যেন একটু সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। আসছিল দাদা আসছিল সমাজসেবক দিলে চাল ডাল লবণ তেল যা লাগে সুবিধা হবে, ভালো সুবিধা হবে। আরও আশা করি যে আরও মানুষের কাছে ব্যবস্থা করে দিবে। সমস্যা আমার কিডনি দুটা খারাপ হয়ে গেছে। 3 মাস হচ্ছে মাথা ব্যথা, মাথা যন্ত্রণা করতো। মেডিকেল ট্রিটমেন্ট করছি, মেডিকেলে বলছে যে কিডনি দুটো নষ্ট হয়ে গেছে, কিডনি চেঞ্জ করতে হবে। হ্যাঁ, আমার উপরে এখন তো আমি কাজ করতে পারছি না, বাধ্যতামূলক আমার বউ কাজে যাচ্ছে। যদি আমি কোনো হেল্প পাই সরকার থেকে বা গভর্নমেন্ট থেকে তাহলে একটু আমার সুবিধা হতো। বাড়িতে মা আছে, 2টা বাচ্চা আছে আর বউ আছে।